Good morning लोगोफोर दिनै आङो फुङावनो उथिबाय उथिनानै नायबाय सान्दुङा इमान गोसा ओइनो जें दुंथारदों आयु इमान गरम आंना फिननाबो हामा जादों दा आङो उथिनानै ब्रास खामखांबाय दा आङो न' लिरनि दुगैनि हि सुनि बहुत खामानि दोङो ओंखाय खामानिखौ आङो नैया स्र' खामजोब्बाय इनिफ्राय न' स' लिरखांनानै दुगैनानै आङो दा फुल खानो फैदो नैया लामायाव फुलफोरखौबो खाजोब्बाय फुल सुल खानानै आङो धुनिया थांनानै आलारि बाथि लगायहैनोसै आलारि बाथि लगायनानै आङो थांनो थाखाय रेडि जानोसै आं मुवा थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो नुलांगोन थौदो बिदिब्ला हाय लोगोफोर दा आङो थांनो ओंखारदों नारायण फुजायाव जोंहा मालिक लाहा नारायण फुजा होगोन बेयावनो आं थांनो रेडि जाबाय इमान गरम फारसेथिं फेना हामा जादों सान्दुं गोसा बिराद गोलोमबाय खाला साला लगायखांबाय ओरैनो दा रेडि जाबाय थांनो दा आं थांबाय थादो मादैलानाव नैया ज' खालामनो जोंथ' फुरा কি বনাই আছা খুৰী নাৰায়ণ পূজাৰ ভোগ বনাইছোঁ কি দিছা ইয়াতে ইয়াতে দৈ গাখীৰ এৱা গাখীৰ ঘি গুড় আৰু মিঠাই আৰু মৌ আৰু কলফুল কৰ্ফুলো দিয়ে ন খাৱাটো অকণমান দিয়ে দেখাইছোঁ নাম্বাৰ বাবুৱে কান্দি আছে চাং ayo hana ayo tiklu angni nila jahani babua chonaya ichu hai ko hai hai te hai ko Nia दा जोङो थोगिनि जगार खालामगासिनो माने नारिखल थालिर बायदिसिनाफोरखौ जों दा हाबाय थादों नारिखल साफा खालामबाय थादों नैया मादैला खानाव सत्यनारायण पुजा फाथिनो लागासिनो दङ ओइ नै बिथाङा पुजारिया फाथिगासिनो কি পূজা জেঠা এইটো হ'ল সত্যনাৰায়ণ না এইটো কিহৰ কাৰণে দিয়া হয় এইটো হ'ল আমাৰ এই পূজাখনৰ অৰ্থ বহুত আছে বিশেষকৈ অপুত্ৰকে পুত্ৰ পায় নিৰ্ধনীয়ে ধন পায় আৰু অন্ধজনৰ চক্ষু পায় অৰ্থাৎ জ্ঞান পায় গতিকে যিখন পূজা কৰিলে ঘৰখনৰ গোটেই সৰ্বমংগলময় হৈ পৰে গতিকে আৰু এইখন হ'ল একদম স্বয়ং ভগৱানৰ পূজা যাৰ নাম সত্যনাৰায়ণ আৰু এই পূজাখন একান্ত মনে একান্ত ধৰণে ব্ৰত পালন কৰিব লাগে যদি একান্ত মনে একান্ত ধৰণে ব্ৰত পালন কৰি এই পূজাখন কৰা হয় ভাৱমতে যাৰ যি কামনা থাকে সকলোখিনি কামনা সিদ্ধি হয় আৰু সেইকাৰণে ইয়াৰ নামেই হ'ল সত্যনাৰায়ণ পূজা এতিয়া চাই থাকিলে দেখা যাব ন কেনেকুৱা দে কথা কিছুমান থাকে আজি আৰু বুদ্ধ পূৰ্ণিমা ন আজি বুদ্ধ পূৰ্ণিমা দিনটো ভাল যিটো দিনত বুদ্ধদেৱে জন্ম পাইছিল গতিকে এই দিনটোত আজি নাৰায়ণ পূজাৰ লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজহুৱা হোম আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ পূজা পাৰ্বণ কৰা হয় नैला पण्डितनिया जगार सगार खालामनाय जाजोब्बाय दा जोंबो खुलुमनिसै अहम जन्मे धात्री वितस्पति धामनी पुरुषाहम सरस्वती डब्बई नमः अहम ब्राह्मण महर्षि ब्राह्मण अम तत्सत ब्राह्मणाय नमः सत्यनारायण पूजा कर्म हम कुरुष्यम जकेश्वर जकेश्वर श्री केशवाय
नैया फुजाया जोब्बाय दा प्रसाद राननिसै जोङो नै आइथिं बुट रानदों नैबे आरो भग दहाय बानायनाया बै दैथिं ट्रेन फैदो नै आं दा थालि जाबाय थादो ओंखाम उखैसोबाय दा जोङो प्रसादबो जाखांबाय नैया नोंसोरबा इमान सान्दुं गरम बिथिं ओंखाम जानबाय थादो ओंखाम संनो मायदो नै गुनगुना मा खबर मोजां दिनै बेखिनियानोसै आरोबाव लोगो मोनगोन आंनि गुबुन मोनसे ब्लगाव बाय बाय